U današnjoj epizodi pokazat ću vam najjednostavniji način postavke sistema za brzi uzgoj, to su setvena gnezda ili minijaturne setvene mreže koje su jako dobro ocenjene kod poštovana u prošloj sezoni, a takođe postavljat ćemo zajedno sistem za brzi uzgoj koji u sebi podrazumeva integralni sistem zaštite za kupus i mrkvu. Da biste sa jedne gredice brali 70% više hrane nego što bi to bilo nekako uobičajeno u nekoj konvencionalnoj metodi, jako je važno da postavite sisteme za brzi uzgoj. Za sve one koji nas prvi put gledaju, ponovit ću šta su to sistemi za brzi uzgoj i šta oni podrazumevaju. U ovom programu imamo dva sistema za brzi uzgoj, prolećni koji sada postavljamo i jesenji sistem. Oni se potpuno razlikuju i upravo o tome sam pričala u nedeljniku. Prolećni sistem za brzi uzgoj ima neverovatno mnogo uloga u našoj bašti. Prvo je da vam to bude prva prolećna hrana zato što berba počinje već početkom aprila. U pitanju su kulture kratke vegetacije. Druga je da hrani vaše biljke jer kada procveta i kada uklanjamo sisteme za brzi uzgoj, sve to ide u tekuća biljna đubriva, pre svega na bazi kalijuma i na bazi azota. Zatim, da aktiviraju vaše permamodele jer su permamodeli aktivniji kada postoji mikrobiološka aktivnost u predalu korena, odnosno kada na njima rastu biljke. Zatim, da budu deo integralnog sistema jer sve ove kulture zapravo učestvuju u zaštiti naših biljaka. I poslednje, da vam na kraju daju seme, a to seme koje dobijate iz prolećnog brzog uzgoja sejete u jesenjem brzom uzgoju. Uloga jesenjeg brzog uzgoja je samo da vas nahrani. Sada ću vas dodatno podsjetiti koji su to osnovni elementi sistema za brzi uzgoj u projektu Motivacioni biobašte. To su za početak grašak i to samo kratke vegetacije, čudo Amerike, rondo, mali provansalac koji za berbu dospevaju za nekih 60 dana. Zatim spanać, matador, viroflaj koji za berbu dospevaju za nekih 50 dana. Salata koja za berbu dospeva za nekih 50 do 60 dana u zavisnosti od sorte. Rotkvice, naročito saksa koja je najkraće vegetacije koja dospeva za berbu za 25 do 30 dana. Rukola koja dospeva za rezanje za nekih 35 dana i luk za mladu berbu koji dospeva za berbu za nekih 50 dana. Zapravo ovde može doći u obzir još i matovilac koji dospeva za rezanje za nekih 30 dana. Njihova uloga jeste da budu čuvari glavnim kulturama koje ulaze na ovu gredicu. Prema tome, oni su predkulture za glavne kulture. Na ovakvom već spremnom permamodelu danas ću postaviti sistem za brzi uzgoj koji u sebi ima određenu manifestaciju modela 3 za brzi uzgoj, a o modelu 3 pisala sam u nedeljniku broj 19 koji je već izašao i stigao na vaše e-mail adrese. Model 3 zovem veličanstvenim modelom zato što u sebi ima ugrađen sistem za zaštitu kupusa od buhača, lisne vaše i stenica, ali ne samo to. On na jedan fantastičan način povezuje sistem i putem resursa, jer nam daje i kalijum i azot koji je potreban za ishranu svih tih biljaka koje dolaze iza naših predkultura. Sada ćete videti analizu upravo ovog modela koji postavljamo danas. Ovo je analiza koju postavljamo danas. Dok ja objašnjavam i govorim, vama će editori da postave samo skeniranu analizu da biste mogli da je screenshotujete i ona će stajati sve vreme na ekranu. Zapravo ja ću sada samo objasniti tehnički deo. Gledate proleće, sejemo grašak u prvih 20 cm i u 110 cm grašak ubacujete ili iz čaša ili direktne setva, to uopšte nije bitno. Zatim imamo red za mrkvu, mrkva je glavna kultura i postavljamo sistem za brzi uzgoj. U pitanju je miks, zato što radimo u gnezda. Kad radite u gnezda, vi uopšte ne morate recimo da imate u jednom redu rukolu, u drugom redu spanać, pa onda mladi luk. Zapravo u okviru jednog reda vi možete da miksate, da stavite jedno gnezdo sa rotkvicama, drugo s rukolom, treće sa spanaćem, četvrti luk za mladu berbu. Na taj način se pojačava dinamika ovog prostora i takođe je mnogo jača integralna zaštita čitavog sistema. Mnogo više zbunjujemo predatore. Prvih 30, posljednjih 30 cm preskačete, ovo dolazi kasnije, celeri peršun iz presade, visoka boranija 20. april za kontinent, dragoljub nevencinija tamo negde krajem aprila, početkom maja, sve to prate kalendari, ali poenta je da se kupus ubacuje između ovog miksa 15. aprila, nakon toga dolazi paradajz između ovog miksa i to je taj tehnički deo. Naravno, kompletna ova
analiza ide u zimsku zonu. Zimska zona sada neće biti pojašnjena, ali je jako bitno da je zapamtite. Sada ćemo doći na teren da vidite kako sam ja to postavila. Naravno, postavila sam permamodel 1,20 m širine. Ovo je nešto manji permamodel koji dužine 2,40 m, zato što je on pokazni permamodel. Permamodeli mogu da budu maksimalno do 4 metra dužine, to su te humane vrednosti. Ali evo, želim da vidite kako izgledaju upravo ta setvena gnezda, odnosno u pitanju je varijacija na setvene mreže koje već imamo na kanalu. U pitanju su minijaturne setvene mreže, vrlo je kreativna postavka. Jednostavno se postavlja, to ću vam malo kasnije pokazati. Ali želim da vidite šta zapravo ovde imamo. Ovde imamo grašak s jedne i sa druge strane. Grašak sam ja već ubacila iz presade. Ovo ste mogli da vidite na kratkom videu gde je ovaj grašak ubačen iz čaša pre hladnog talasa. I evo pogledajte, hladan talas mu ništa nije naškodio, zato što je grašak u ovoj fazi potpuno otporan na minuse. Dakle, moj grašak je ubačen, ali to ne znači da vi ne treba da sejete grašak ili da treba nužno da imate presadu. Radite ili presadnju graška ako pratite program, ili ćete raditi direktnu setvu graška. Grašak se seje na 20 cm ili presađuje na 20 cm, maksimalno jedan od drugog. U pitanju je grupna setva. Čitavu čašu ubacujete ili ubacujete recimo u setveno gnezdo 5 do 8 zrna u zavisnosti od klijavosti. Ali ono što sve vas zbunjuje je kako se sada ova analiza postavlja na ovaj permamodel. Analizu postavljamo ovako. Kako čitate, tako postavljate analizu. Pa u skladu s tim, tamo nam je grašak, sistem za brzi uzgoj miks, mrkva koja ide ovde i ponovo grašak. Dalje u skladu sa analizom, kupus nam dolazi ovde, paradajz dolazi ovde i onda imamo 3 glavne kulture, mrkva, paradajz, kupus. Kada uklonimo grašak, ovde dolazi praziluk. Kada uklonimo grašak, ovde dolazi kupusarica. I sistem se zatvara. Kada uklonimo sve kulture za brzi uzgoj, one će hraniti naš paradajz, našu mrkvu i praziluk. Kada uklonimo grašak, on će hraniti sve naše kupusarice. I na taj način se sistem zatvorili. Setvene mreže se vrlo jednostavno prave. Njih sam pokazala u onoj epizodi 23 kultura koje možete staviti na jednu gredicu. Zapravo, sistemi za brzi uzgoj se postavljaju u tunelima. Tunele možemo da radimo na različite načine, kartonski tuneli, rezanjem, zidanjem tunela, recimo uslojavanjem kod procesa uslojavanja kada zazidate taj tunel senom, ali sve je to nekako bilo komplikovano baštovanima i s obzirom da ranoprolećna zona ima mnogo tunela, ja sam rešila da uvedem izmene, odnosno da olakšam baštovanima setvu sistema za brzi uzgoj. Ovaj način vam omogućava da budete jako kreativni. Recimo, ako imate malu baštu i nemate mesta za sve one kulture koje želite da uzgojite, recimo hoćete puno rotkvica, puno rukole, spanaća, vi čak i ne morate imati neku odvojenu gredicu jer sva ta gnezda se mogu ubacivati između glavnih kultura. Gnezdo se vrlo jednostavno pravi. Napravite gnezdo u samom senu, prečnika 10 cm, dubine 10 cm, prečnik može biti veći, recimo kod mene je 20 cm zato što sam imala prostora. Napunite ga mešavinom zemlja, kompost, đubrivo 3:2:1, jer gnezdo mora da bude dobro uhranjeno i na taj način vi ste, znači, do vrha napunili to gnezdo, napravili kao neku vrstu saksije u koju ćete sejati. Nakon toga ta gnezda se zaliju i ona su spremna za setvu. A sada ću ponovo dati podsjetnik za sve one koji nas prvi put gledaju, zato što ja nemam vremena da odgovaram u komentarima, pa se trudim da vam dam odgovore na sva pitanja koje ćete potencijalno postaviti. Kako se pravi ta mešavina? Recimo, uzmete kantu u koju ćete staviti 3 dela zemlje, onda 2 dela komposta. Ako nemate svoj kompost ili kompost na samoj gredici, kupite onaj supstrat za setvu i dodate 1 deo stajnjaka. To vam je otprilike neka lopatica stajnjaka. Ukoliko
Ukoliko nemate stajnjak, možete da koristite granulirani stajnjak koji se može kupiti u poljoprivrednoj apoteci i na tu jednu mešavinu, dakle na punu kantu mešavine kada pomešate zemlju i kompost, vi ćete dodati 3 šake granuliranog stajnjaka. Vi ste na taj način završili svoju mešavinu i time punite tunele ili gnezda. Sada ću vam pokazati kako ćemo obaviti setvu. Ovako mi je najlakše putem kesica da biste mogli da vidite. Ovo nije reklama za kojekakve proizvođače jer mi nemamo sponzore. Ja zapravo želim da vama bude sve jasno i onda činim uslugu i ovim silnim proizvođačima pa pokazujem njihove kesice semena. Zapravo ja vam na ovaj način ne dajem preporuku da kupite neko seme, već vam samo pokazujem kako to sve izgleda, naročito za početnike, jer početnicima ne možete tek tako da pokažete seme da kažete ovo je grašak. Morate da pokažete sliku da početnici vide da je to grašak ili da je u pitanju rotkvica. Zapravo kada smo to rešili idemo sada na samu postavku. Grašak vam ide u prvom redu, seme ili presada. Nakon toga ćemo raditi setvu gnezda, dakle u pitanju su, odnosno to je ono što vam u analizi piše kao B u miks, zapravo to su vam 3 reda setvenih gnezda koje idu za taj sistem. Ja savjetujem da idete redom. Spanać, rotkvica, rukola, mladi luk, pa ponovo spanać, rotkvica, rukola, mladi luk, spanać, rotkvica, rukola, mladi luk. Dakle, samo ćete nastaviti niz tako da završite sva 3 reda. Nemojte da idete jednako spanać, rotkvica, rukola, pa spanać, rotkvica, rukola. Na taj način dobijate ujednačene redove. Spanać va biti u jednom redu, rotkvica u drugom i nismo dobili dinamiku o kojoj ovde govorim. A onda ćemo u ova setvena gnezda da posijemo mrkvu. Setva mrkve u gnezdima je najfunkcionalnija setva zato što one imaju dovoljno prostora da se šire i naravno ovde je urađena setva ili presadnja graška. Na taj način vaš sistem za brzi uzgoj je postavljen. Ovde sam ostavila 30 cm za kasnije, na početku i 30, odnosno na kraju, ovo je konkretno kraj, i 30 cm na početku za kasniju setvu. To jasno možete vidjeti u analizi. Tehnički setva se odvija na sledeći način. Kada napravite gnezdo, napunite ga, zalijete, pritisnite ovako malo zemlju da dobijete ravnu ploču za posipanje semena i sada ste dobili nešto kao saksiju u kojoj ćete raditi setvu. Ako pratite kanal i program, onda znate kako se recimo radi setva paprika, paradajza, to je zapravo isti princip. Ovde ćemo sada posuti seme. Nemojte da me pitate koliko semena, jer u pitanju je sitnije seme. Trudite se da što ređe posejete, jer i rukola i spanać i rotkvice imaju vrlo sitno seme. Nakon toga kada posejete seme, stavite preko toga centimetar suve mešavine. Zapravo princip je isti. Kada sadimo luk za mladu berbu sadi se gusto. Uzet ćete samo lučice, minimum 8 lučica treba stati u jedno gnezdo. Bukvalno ih ovako utiskujete. Ja ću sada da ubacim samo 3 pa ću nastaviti setvu. I to je to. Vaš luk je posađen. Ne trebate ništa dodatno da dodajete, odnosno nikakvu mešavinu, suvu mešavinu preko. Salata koja je također u sistemu brzog uzgoja neće biti posejana ovde zato što nju možemo bukvalno svuda da ubacujemo iz presade. A presadu smo radili u okviru januarske i decembarske setve i sada februarska setva se može ponoviti. Dakle, salata naknadno dolazi i to u zavisnosti od vaših potreba. Obavila sam setvu i pre nego što se preko toga stavi centimetar suve mešavine, želim da vidite kako je to lepa slika i kako se zapravo postavljaju ta semena. Grašak, rekla sam, ja sam već ubacila iz sadnica. Evo ga. Ali ako želite da sejete grašak, napravite gnezdo, šaka mešavine, 8 zrna graška, šaka mešavine i to je to. I nemojte da navlačite seno se sad neće navlačiti preko ovih sistema dok ne niknu biljke. Ali evo vidite, ja sam spanać samo pobacala. Ispred se nalazi rukola, seme je sitno, samo pobacala, dakle posula. Zatim samo posula seme rotkvica i utisnula crni luk za mladu berbu. Stalo je 9 lučica, znači 8 bi trebalo da vam stane onako minimalno. I sada želim da vidite kako izgleda ta slika i možete da zamislite kako će ovo biti lep prizor kada sve to ovako raznovrsno
nikne. I ono što je najlepše, dođete s korpom i sve što vam je potrebno za salatu nalazi se na jednom mestu. Uberete mladi grašak, da spremite ručak. Mrkvica će tada već lagano da raste. Ako ubacite sortu Chantilly, već u julu imate berbu mlade mrkve. A najljepše od svega što su ovo samo čuvari mjesta glavnih kultura, jer glavne kulture tek dospevaju nama u rasadnicima i ulaze ovde, dobijaju svoju ulogu sredinom aprila i sredinom maja. Sada kada je pokriveno centimetar suve mešavine, nemojte da navlačite seno dok ne niknu biljke. Kad niknu biljke, tada se malčira. Sve što posejete sada u bašti, ako nema padavina, zalivate jednom nedeljno. Sada kada ste obavili setvu sistema za brzi uzgoj, vidite vaše analize. Nama sadnice kupusa dolaze bukvalno između dva reda ovih setvenih gnezda. I to 15. aprila. Od početka aprila ubacuju se sadnice u baštu. Možete ih ubaciti i 1. aprila, bukvalno između bujne vegetacije. O tome upravo pišem u nedeljniku. Zatim, oko 15. maja ćemo ubaciti ovde sadnice paradajza. Sadnice nisu spremne, pa ne mogu da ih snimam. Dakle, ovde po sredini dolazi nam paradajz. A onda kada oberemo grašak, ovde ćemo ubaciti kupusarice, recimo brokulu, a sa druge strane ubacujemo prazi luk. Na ovaj način mi smo imali mnogo veću berbu, 70% veća berba sa jedne gredice, ali smo i stvorili integralni sistem zaštite, o čemu ću sada da govorim. Da biste uopšte postavili jedan ovakav integralni sistem zaštite, morate da znate i koga štitite. Dakle, morate prvo da izdvojite ciljne grupe za zaštitu. Ciljne grupe u ovom modelu su kupusarice i mrkva. Kupusarice imaju 3 neprijatelja tokom sezone. U pitanju su prvo buhači, nakon toga lisna vaš, a na kraju ih dokrajči kupusna stenica. Ono što je uloga ovog sistema jeste da sačuva kupusarice od buhača lisne vaši, da ih ojača da bi mogle da izdrže napad stenica, a da ublaži napad stenica. Zapravo, ako govorimo da se u našoj biobašti igramo žmurki sa predatorima, da jedna biobašta mora da održava predatorski lanac, onda znamo da moramo da budemo mudri. Upravo ovo što vam sada prikazujem jeste mudrost. Zapravo, kada posejemo sisteme kao što su ovi, mi smo postavili i hranu za nas, ali i zaštitu za kupuse, jer će buhači kada se pojave prvo da napadnu spanać i rukulu i rotkvice. Njima neće praviti velika oštećenja, zapravo uopšte ih neće ometati dalje u njihovom rastu, ali za to vreme neće dirati naše kupuse. Zato je bitno kada porastu sistemi, bukvalno usred tih sistema, usred bujne vegetacije spustiti sadnice kupusa. Zamislite da ste napravili gnezdo u kojima ste bukvalno sakrili svoje sadnice kupusa. Njih buhači neće dirati. Mesec dana je potrebno kupusu da razvije dubok i jak koren, jer od jakog korena zavisi kako će izdržati napad stenica. Nakon toga, kako budu rasle naše integralne zaštitnice, rukola, rotkvice i spanać, one će procvetati. Dakle, njihova uloga jeste da procvetaju tamo negde već krajem aprila, sredinom maja, to je već sve procvetalo. Kada cvetaju, spanać na sebe privlači lisnu vaš, a rukola i rotkvice kupusne stenice. Kupusne stenice se na njima zadržavaju dovoljno dugo dok naš kupus ne ojača i onda kada kupus zahteva ovaj prostor, mi obaramo integralne sisteme zaštite. Naš kupus je očuvan ili u što očuvanijem stanju dočekao kupusne stenice. To vam je jedan integralni sistem zaštite. Sa druge strane imamo mrkvu koja ima svog neprijatelja, u pitanju je mrkvina muva. Mrkvina muva ima prvu generaciju koja nije puno agresivna i od nje je štiti grašak koji se nalazi sa ove strane. Zapravo, kompletna ova gužva koja se nalazi, to što smo mi u miksu radili, zbunjuje naše niskoletače, zbunjuje sve ove predatore, jer to je miks različitih mirisa na koje oni ne mogu da se naviknu. Zatim, kada oborimo sam grašak, mi ćemo s ove strane da ubacimo kupus. Mrkva štiti kupus od same kupusne stenice, onaj mali kupus, štiti ga i od buhača, ali kada ubacimo paradajz, paradajz vam je jedna vrsta biljne barijere, štiti
mrkvu od one agresivne generacije mrkvine muve, a to je generacija koja poleće u avgustu. Ujedno, mrkva štiti paradajz od paradajzovog moljca koji može u predalu korena da napravi velike nevolje. Sve je ovo dalje povezano tako što svaka biljka iz ovog sistema hrani narednu generaciju putem tekućih biljnih đubriva. Zapravo je veličanstven model, čudesno povezan i pokazuje koliko se jednostavno mogu sačuvati biljke samo primenom zakona prirode. I na kraju epizode dugujem vam datume kada se postavljaju ovi sistemi. Primorci su počeli da ih postavljaju od 1. februara. Niste zakasnili, postavite ove sisteme. Kontinent od 1. marta, već sad kad je toplo ovo se može postavljati, planine od 1. aprila. Ovo je sve za današnju epizodu. O svemu ovome pisat ću i dalje u nedeljniku. Podsećam vas da je nedeljnik potpuno besplatan, da dolazi jednom nedeljno na vašu e-mail adresu. Sve što je potrebno je da se prijavite, a link za prijave će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode. Za sada naš nedeljnik dolazi na više od 16.000 e-mail adresa.